Okay. So, good morning, everyone. It's nice to see you this morning. So, today we are going to continue our lesson on food knowledge part one. Well, if you still remember, previously we discussed about five mother sauce, right? Sebelumnya kita udah bahas five mother sauce ya. Ini udah kelihatan ya ininya, slide-nya di situ kelihatan jelas. Ya, Ya, misalkan kurang jelas bisa sambil disimak yang ada di HP. Judul filenya Food Knowledge One. Well, so the last discussion is about sauce. As everyone knows already that waiters have to be familiar with sauce. Ya, jadi yang waiter itu kita harus familiar dengan yang namanya sauce ya. Let's take an example. For example, in Indonesia, people are used to consuming three kinds of sauce, like chili sauce, and then tomato sauce, and the last one is soy sauce or kecap gitu ya. All right, so those are called condiments. Well, in Western restaurants, yeah, especially American and European restaurants, they also have their own sauce called five mother sauce. Sama seperti kita di sini yang biasa mengkonsumsi makanan bersama dengan saus tomat, saus cabai atau kecap gitu ya. Mereka juga seperti itu. Tapi kondimen mereka berbeda ya. Meskipun mereka bisa makan saus-saus yang kita punya juga ya. So it's called five mother sauce. If you still remember, there are five kinds of mother sauce, right? Masih ingat ya teman-teman ada 5 macam saus dan ini waiter paling tidak harus ngerti namanya dan dipasangkan dengan makanan apa saja, meskipun tidak harus hafal ingredientnya apa. Tapi sebaiknya hafal juga ingredientnya karena untuk antisipasi jika tamu bertanya ya. So you have to be familiar with the names of the sauce. So the first one is Espanol, second one is Veloute, third one is Bechamel or Bechamel, fourth one is Hollandaise, and the last one is tomato sauce, right? Okay. So the first one, ini kemarin kita udah bahas, review sedikit ya. So Espanol sauce, where is it from? Where do you think Espanol sauce is from? Kira-kira dari namanya Espanol sauce ini dari mana asalnya? Prancis. That's right, dari Prancis. Kenapa nggak dari Malian sekalian atau Kaligoro atau Muntilan gitu ya? Oke. So Daripada Espanyol ya, Espanyol sauce ya. Yes, it's from Spain. That's correct. Ya, betul dari Spanyol ya. Oke. So the ingredient are, ya, the first one is brown veal stock or kaldu sapi muda ya. And the second one is mirepoix. Mirepoix is like bumbu oseng-oseng in our case ya. But their mirepoix is kind of different from ours. Tapi bumbu osengnya mereka berbeda sama kita ya. Our mirepoix usually consist of like garlic and then shallot or onion, right? But their mirepoix consists of yellow onion or bawang bombay and then carrot, wortel, celery, celery, and butter. And they also mix tomato puree. You know tomato puree? Tomato puree is actually simply, what is it? Steamed, mashed and strained tomatoes. Jadi tomat yang dikukus dan dihaluskan itu namanya tomato puree. And the last one is brown sauce, ya. Brown sauce is from the United Kingdom. It is made of tomatoes, malt vinegar, molasses, date spices, and tamarind. Jadi brown sauce itu saus dari Inggris atau Irlandia. Dia komposisinya ada tomat, cuka hitam, tebu ya, tebu yang dicairkan, kurma, spice itu pasti salt and pepper ya. Salt and pepper itu merica dan garam, and then tamarind asam ya. And then all these ingredients are mixed into one and it becomes Espanyol sauce. Nah, logiknya kayak gini, misalnya nanti ada pertanyaan interview gitu ya. Well, what do you serve Espanyol sauce with? So Espanyol sauce itu disajikannya dengan apa ya? Ini gampang sekali. Jadi pakai logik ya. Because Espanyol sauce is made of brown veal stock. Karena Espanyol sauce itu bahan dasarnya adalah kaldu sapi muda. So it goes very well with any main dish made of red meats. Jadi Spanyol sauce itu cocok disajikan dengan hidangan yang terbuat dari sapi dan teman-temannya, pokoknya daging merah gitu ya. It can be lamb, bisa domba, cow, sapi ya.
And then maybe also from pork, if people happen to eat pork, ya. So all kinds of red meat. Ini contoh menu yang dipasang ini biasanya ini ya. Roasted beef tenderloin served with Espanol sauce. Jadi daging sapi yang bagian tenderloin tuh bagian punggung yang paling lembut, gak ada lemaknya sama sekali ya. Disajikan dengan Espanol sauce. Okay. And also this one, for example, we have roasted leg of lamb with Espanol sauce. Jadi kaki domba yang dipanggang ya di dalam oven biasanya, kemudian disajikan dengan Espanol sauce gitu ya. Terus misalnya ada tanya, Miss, what about steak? Steak is also made of red meat, right? Miss, gimana kalau steak? Steak itu kan juga dari daging sapi kan? Nah, so for steak, yes, you can also match steak with Espanol sauce. Ya, steak juga bisa pakai Espanol sauce, but usually since most of the steaks are grilled and broiled, karena sebagian besar steak itu metode memasaknya adalah dengan grilled, dipanggang sampai ada garis-garisnya itu. Usually they have their own sauce for the steak. Biasanya untuk steak itu ada sausnya sendiri ya. It's called mushroom sauce, barbecue sauce, and black pepper sauce. Teman-teman pasti bisa biasa denger itu ya. Black pepper sauce, saus black pepper, saus lada hitam, and then barbecue sauce, saus barbecue. And the last one also black pepper sauce, barbecue sauce, and mushroom sauce, saus jamur itu ya. Nah, oke. So now the second one, let's go to velouté. Velouté. The color of velouté sauce is, yellowish, ya. Kalau kita ngomongnya kuning kayak seperti krem gitu, beige ya, something like between beige and yellow, antara krem sama kuning gitu ya. Velouté sauce, oke, it's very easy to remember. Ngingetnya gampang banget guys. So velouté sauce is made of a mix of veal, chicken, fish, and vegetables. Jadi dia campuran dari sapi Buddha, ayam, ikan, dan sayur-sayuran. But usually chicken will be the main ingredient for white stock. Tapi biasanya ayam itu dia bahan utamanya velouté sauce ya. And the second ingredient we call it pale roux. Pale roux is a French word. In English we call it white sauce. Pale roux itu istilah Prancis ya. Istilah Inggrisnya itu white sauce atau saus putih. Bahannya apa aja? Ini gampang banget diingat. It's actually fat and flour. Fatnya itu the fat is taken from the butter. Ya, jadi plant fat gitu. Plant-based fat. Jadi lemaknya diambil dari lemak nabati dari butter ya. And then all purpose flour. Habis itu sama tepung serbaguna atau yang biasa kita sebut apa? Gandum atau terigu gitu ya. So this pale roux is used to make the sauce thicker. Pale roux atau white sauce-nya ini digunakan untuk membuat velouté-nya lebih kental gitu ya. Well, previously in batch 14, well, we got to practice how to make velouté sauce. Lalu pernah kita praktek bikin velouté sauce and then serve with chicken schnitzel. Chicken schnitzel itu kayak dia dari Jerman ya sebenarnya. So it's simply breaded chicken breast actually, but uncut. For katsu it is cut, right? But for chicken schnitzel it's not cut. And then on the top of the chicken schnitzel we put some velouté sauce yang waktu itu agak keasinan karena apa kaldunya udah ada garamnya terus sama anak-anak masih ditambahin garam lagi ya jadi mantap asinnya. Oke. So nah itu mudah diingat sekali ya. So velouté sauce ya is served with, since velouté sauce is made of chicken or fish stock, karena velouté sauce itu dibuat dari fish stock atau chicken stock, so it is paired very well with poultry and seafood. Jadi dia sangat cocok disajikan dengan apa? Poultry. Ada yang tahu poultry apa? What is poultry? Unggas. Unggas, very good. Yeah. Yeah, unggas. Okay. Poultry unggas berarti. So what is included in poultry? We have chicken, ya, duck, and then turkey. Ada kalkun, ada ayam. Soang. Ya, soang. Oke. Duck, bebek gitu ya. Nah, ini bisa pakai velouté sauce. Also seafood. Seafood can also be served with velouté sauce. Contoh menunya ini ya. Grilled chicken with roasted garlic served with velouté sauce. Jadi ayam panggang yang disajikan dengan bawang putih yang dipanggang juga.
dan disajikan dengan velouté sauce. Or this one, chicken breast served with velouté sauce. Nah, ini kalau di pelataran ada ini. I think it's more than 100,000 ya. The price is 100,000 something. But you can make this at home ya, with only less than 15,000 ya. Kalau breast beli seperempatan kayak gini berapa? Like 15 or maybe 20,000 ya. Nah, ini chicken breast served with velouté sauce. Dada ayam disajikan dengan velouté sauce gitu ya. Or this one, salmon served with velouté sauce. Ikan salmon yang dipanggang sedikit ya, also served with velouté sauce. It's very beautiful and tasty. Oh, this one, seafood spaghetti served with velouté sauce. Spaghettinya dikit doang. And then around the spaghetti we put shrimp and also squid ya. What is squid? Cumi ya. Shrimp, udang ya. Served with velouté sauce. Yeah. And the third one is actually my favorite sauce, guys. And I make it, like a few times a week. Yeah, it's called bechamel sauce. Yeah, bechamel sauce, or we can also call it milk sauce, kayak saus dari susu gitu ya. Okay, so bechamel, it's very simple. It's actually made of full cream milk and white sauce. Ya, dia dari susu full cream, ya, fresh milk itu ya. Jadi jangan pakai, we don't use condensed milk, susu kental manis. We don't use it, kita nggak pakai itu. We don't use skim milk, kita nggak pakai susu bubuk juga, but full cream milk, So the popular brand in Indonesia is probably like Diamond or Greenfield, ya. Or Ultra Milk, ya, also good, ya. Full cream milk and then mix with Pelro. Dengan campuran Pelro, campuran yang sama dengan velouté sauce yang tadi. So white sauce here contains all-purpose flour and butter, which gives the sauce a rich and creamy base, yang memberi sausnya rasa yang kaya dan creamy. And if I'm not mistaken, I promise to bring you what is it? Lasagna, right? Nah, ini karena belum sempat, so I promise to bring you lasagna next week ya. Oke. Jadi white sauce and full cream milk. White sauce or Pelro is made of all-purpose flour and butter, ya. Jadi white sauce-nya dari apa? Tepung terigu serbaguna dan butter. So ini bisa dilogika juga ya. Since the taste of bechamel sauce is very buttery and milky, karena rasa dari bechamel sauce ini bisa dibayangkan kan ya, rasa susu gimana ya. Jadi rasanya susu banget dan kental gitu. So it matches with any milky dish. Jadi dia juga cocok dipasangkan sama makanan yang cenderung enak gitu ya. Like this one, we commonly call it Italian classic dishes. Jadi masakan klasik Itali gitu ya. We have lasagna, macaroni and cheese ya, makaroni dan keju gitu ya. And also lasagna. Lasagna is made of, actually it's made of like flat pasta yang rata itu ya. And then on the top we put minced beef and cheese and egg, and then another layer and do the same until 3 or 4 layers. Jadi dia berlapis-lapis sampai 4 gitu. It's very good and you should give this a taste. Souffle ya, potato au gratin with rosemary bechamel sauce. Potato au gratin is similar to lasagna actually, but the difference lies on the pasta. Jadi pastanya diganti sama kentang di sini ya, potato. And then tuna noodle casserole as well is also similar with potato au gratin or lasagna. Ya, tuna noodle casserole juga sama, but the difference lies on the noodle. Dia nggak pakai yang pasta lembaran, nggak pakai kentang, tapi pakai mie, ya, noodle, ya. And then we also put tuna, ikan tuna, ya. We also put some tuna and corn. It's really good. Souffle, I think souffle is already available in near to Borobudur. There's a street food that sells souffle ya. Oke. Souffle itu dia sebetulnya kayak ya mirip bakery itu sih. But it's more like it's fluffy, and if you touch souffle in the middle, it will flatten. Kalau misalnya disentuh bagian tangannya tuh dia akan mengempis gitu ya. That's it. And the next one is Hollandaise ya. Hollandaise. Nah, guys, Hollandaise is also known as
versatile sauce. Hollandaise ini juga dikenal sebagai saus yang cukup serbaguna karena dia dipasangin apa-apa aja masuk. You can eat Hollandaise with any dish, with chicken, with beef, ya, even with Italian classic dishes, ya, you can eat Hollandaise with any dish. Ini paling serbaguna, bisa apa aja ya. What are the ingredients? Apa saja bahannya? The first one is unsalted butter. Nah, jadi butter tapi yang non asin, yang belum dicampur garam. So actually there are two kinds of butter. Butter itu ada dua ya. We have salted and unsalted. Kita punya butter yang udah dicampurin garam, makanya ada rasa asinnya. And then we have unsalted one. Kita ada butter yang nggak ada campuran garamnya. So it tastes plain, not salty. Rasanya agak plain gitu ya. Plain itu seperti kayak hambar gitu. And then egg yolks ya. Egg yolks is kuning telur ya, kuning telur, egg yolks. And then lemon juice ya. Jadi perasan jeruk lemon yang warna kuning ya. And then you put all these three ingredients. Ketiga bahan ini you put this all together into double boiler. Jadi dimasukkan semuanya di double boiler. Double boiler itu maksudnya gimana? So you boil it using two different pots. Kita merebusnya itu pakai dua panci yang ditumpuk. Jadi dia nggak boleh kena api langsung gitu. You can try this at home. Kalian bisa dicoba ini semuanya. I tried all this recipe already at home and it's really good. So in the bottom ya, jadi di panci yang bawah ini we put a half of water. Kita taruh air separuh gitu ya. And on the top we put another pot or pan. Di atasnya kita taruh panci lagi. Nah, pancinya ini yang buat masak sausnya. Nah, gitu ya. So that is Hollandaise sauce. You can eat Hollandaise sauce with any food, guys. Ini bisa dimakan pakai apa aja masuk ya. Vegetables, sayuran yang dikukus bisa, fish, ikan bisa. Meat, daging merah bisa. Grilled chicken, ayam yang dipanggang bisa. Roasted vegetables, sayuran yang dipanggang juga bisa. Steamed asparagus, asparagus ya, yang mirip asparagus tuh gimana istilahnya? Nanti Miss tunjukin gambarnya. Asparagus itu atau sayur-sayur yang lain yang di steam, yang dikukus juga bisa. But Hollandaise sauce is most famous to be paired with egg benedict. Tapi Hollandaise sauce ini, meskipun dia cocok dipasangin sama makanan apa aja, dia paling terkenal dipasangkan sama egg benedict. So actually guys, do you still remember about English breakfast? Masih ingat English breakfast ya? Ya. Nah, egg benedict is also another variation for English breakfast. Egg benedict ini juga variasi lain dari English breakfast gitu. Ini apa aja? At the bottom we put English muffin. English muffin ini maksudnya muffin Inggris ya, bukan muffin yang manis itu, bukan ya. It's like burger bun but very small. Jadi kayak roti burger tapi yang lebih kecil segini tuh, itu namanya English muffin ya. And then we put ham ya, jadi beef lembaran yang bulat itu. And then poached egg, terus poached egg ya, poached egg itu kita udah kemarin nonton videonya poached egg ya. Jadi telur yang direbus tapi dikeluarin dari cangkangnya gitu. And on the top we put the Hollandaise sauce. Nah, terus atasnya dikasih Hollandaise sauce. And usually we put a few more salt, pepper, and also chili flakes on the top. It's really good. Kita juga udah pernah mempraktekkan ini ya. So I think we will have like probably 2 or 3 sessions for cooking class, simply to get familiar with how it tastes. Jadi cooking classnya itu bukan untuk supaya kita kerja di bagian FB product, bukan, tapi paling tidak kita sebagai waiter itu punya experience untuk tahu rasa sausnya ini gimana gitu ya. We will have a special class on that one, and hopefully before sebelum Aldino berangkat nanti insya Allah ya. And I think next week we're going to have a table manner. Harusnya table manner-nya itu nunggu Pak Was pulang ya. Tapi ini takutnya nanti visanya ini kan udah agak lebih cepat dari sebelumnya, jadi ada kemungkinan Uci, Aldi sama Dani itu akan berangkat di bulan ini atau awal bulan depan. So Miss jaga-jaga, kita table manner-nya kita ajuin dari next week ya. So next week we're going to visit, inshallah we're going to visit Platinum Hotel. It's a 4-star hotel in Yogyakarta ya.
where we will learn on how to do table manner, yeah, and we will get to know all kinds of menu, starting from appetizer, salad, main course, and dessert, ya. Cuman biasanya nggak dikasih wine. Nah, nanti kalau mau wine tasting nanti Miss orderin aja. And this one also possible. Ini juga bisa ya. It's called Grimley Frugal. Teman-teman pernah dengar frugal living itu ya? Hidup sederhana katanya ya. Tapi ini bukan frugal yang itu ya. This is not that kind of frugal because it is known to be very simple food ya. Grimley Frugal consists of breaded chicken breast, broccoli with hollandaise. Ini ayam. We put hollandaise sauce and the avocado slices on the top. And steamed broccoli. It's really good. Nah, this one. Savory chicken and asparagus hollandaise. Nah, ini asparagus tetap seperti ini ya. Ya, ini ayam gurih ya. Ayam gurih, savory chicken. Savory kan gurih. And asparagus sama asparagus and hollandaise. Also really good. And you put some lime slices, yeah. Add around, mix with the savory chicken. This one, ya, seared fish hollandaise. Nah, ini biasanya snapper ya. Snapper itu ikan kakap ya. Seared itu artinya udah dihilangkan tulangnya. Tulangnya udah dilepas itu. Nah, and we put hollandaise on the top. It's also very good. Misalnya ini ngomongnya very good aja. Makan enggak gitu. Besok benar kita makannya. Next week ya. Walaupun biasanya habis table manner mengeluh, Miss gak kenyang, belok nasi padang Miss, gitu. Oke. The next one is tomato sauce. Nah, tomato sauce-nya mereka itu berbeda sama punya kita ya. Kalau kita yang botolan itu ya, pokoknya tahunya saus tomat gitu ya. But the tomato sauce ya, the tomato sauce for Western restaurant is different. Nah, ini ya. The first ingredient is plum tomatoes. Plum tomatoes itu tomat yang lonjong. Karena rasanya dikenal paling manis ya yang lonjong itu ya, plum tomatoes. And then we also have beef stock, kaldu sapi. And then tomato puree, kasih tomato puree juga. And then we have herbs, bumbu-bumbu dari daunan yang kering or banquet garni. Parsley, thyme, bay leaf, ya, cheesecloth, peppercorns, and also salt pork. Nah, ini aslinya sebetulnya salt pork ya bahannya. Salt pork itu daging babi yang diasidin gitu. But you can also change this with beef ya, with beef bacon. Pakai diganti sapi juga nggak bisa ini. Oke, and then chicken stock, kaldu ayam. Jadi dia gabungan dari sapi sama ayam gitu ya. We put this all together and becomes tomato sauce. Do you have any question about tomato sauce and the other sauces? No, it's all clear ya. Cukup jelas ya. Okay. Alright. And usually tomato sauce is served with Italian pasta dishes. Biasanya tomato sauce itu paling cocok disajikan dengan pasta-pasta Italia. Maybe you know spaghetti, right? Spaghetti with tomato sauce. And then penne pasta, penne itu dia yang biasa kita sebut makaroni tapi yang ujung-ujungnya mirip bambu runcing gitu loh. Nah, that's penne, ya. Penne pasta with tomato sauce. Ya. Okay, so that is the 5 mother sauce, ya. Itu tadi 5 mother sauce. Espanyol made of brown veal stock, mirepoix of onion, carrot, celery, and butter, tomato puree, and brown sauce. It goes very well with all kinds of red meat. Yeah. And the next one is velouté sauce made of white stock from veal, chicken, fish, or vegetables, and pelro or white sauce made of butter and all-purpose flour. And it goes very well with all kinds of poultry and seafood dishes. Okay, for example, yeah, chicken breast, salmon, seafood spaghetti with velouté sauce. And then bechamel, yeah, it's very milky and buttery, ya. Kalau yang suka-suka keju, suka yang anak-anak gitu biasanya paling suka bechamel sauce ini. It's made of pelro or white sauce from butter and all-purpose flour and fresh milk or full cream milk. And it goes very well with all kinds of Italian classic dishes like lasagna, macaroni and cheese, souffle,
potato au gratin, and tuna noodle casserole. And then hollandaise sauce, dan yang paling bisa buat semuanya ya, made of unsalted butter, egg yolks, and lemon juice. And it goes very well with all kinds of food. Semuanya bisa. Fish, meat, chicken, ya. Especially egg benedict, ya. Ya. Tapi mostly memang poultry sih. Biasanya hollandaise itu paling cocok memang sama poultry atau unggas-unggas gitu ya. Meskipun dia buat semuanya bisa. Ya. And then tomato sauce made of plum tomatoes, beef stock, tomato puree, herbs, salt pork, or beef bacon, and chicken stock. And it goes very well with Italian pasta dishes like spaghetti, penne pasta, gitu ya. Nah, teman-teman pernah dengar mayonnaise nggak? Ya. Belum. Mayonnaise itu siapa nggak tahu ya? What is mayonnaise? Apa tuh Patrick itu? Ya, Oh iya, Patrick dia. okay. So, mayonnaise is actually not included into Five Mother Sauce. Jadi mayonnaise itu dia sebetulnya tidak masuk ke Five Mother Sauce, tapi dia masuk kategori condiment, kayak pendamping gitu. Pendamping yang biasanya dipisah dari makannya atau kita sebut on the side. Nah, misalnya kita pesen apa tadi? Chicken breast with chicken breast, asparagus, and velouté sauce. Terus kita pengen ada mayonnaise-nya tuh dipisah. Atau kita pengen makan salad, mayonnaise-nya dipisah ya di pinggir gitu, on the side. Ya dia masuknya common sauce atau condiment. Coba tirukan sama-sama condiment. Condiment. Ya, condiment tuh artinya pendamping gitu ya. Tidak pokok tapi pendamping. Kayak apa ya kalau di sini? Acar mungkin atau apa. Jadi dia bukan bagian pokok dari saus makanannya itu, tapi dia pendamping aja. So mayonnaise is made of vegetable oil, egg yolk, lemon juice, vinegar, and seasoning. Mayonnaise itu sebetulnya terbuat dari minyak ya, bahan utamanya ya. Minyak sayur, terus habis itu kuning telur, lemon juice ya, perasan jeruk lemon, vinegar, cuka, and seasoning. Seasoning itu salt and pepper, itu mayonnaise. And the next one is called demi-glace ya. Ada juga other condiment, pendamping makanan yang lain called demi-glace. So what is demi-glace? It is actually brown sauce yang buat Espanyol sauce itu ya, combined with brown stock, dicampur sama kaldu coklat atau kaldu dari sapi ya, and reduce half to a thick glazing consistency that coats in the back of the spoon. Dan biasanya dia dibuatnya tidak terlalu kental banget gitu ya, jadi agak-agak cair. It is also known as condiment. Ini demi-glace ini juga condiment sama seperti mayonnaise ya. Okay, so do you have any questions about Five Mother Sauce, everyone? Ada pertanyaan tentang Five Mother Sauce? Nah, untuk waiter yang pengen nanti jadi waiter di kapal gitu ya, it's very important to know about Five Mother Sauce. Jadi penting sekali untuk kita tahu mengenai Five Mother Sauce ini, sama pentingnya ketika kita sepenting kita tahu kondimen buat makanan kita ya, kayak saus tomat, saus cabai, kecap, macam-macam sambal kalau di SS itu ibaratnya seperti itu ya. Nah, Five Mother Sauce itu buat mereka, buat restoran western itu seperti itu. Seperti aneka sambal buat kita tahu ya. And why is it important gitu. So, if you're on the ship or in the international hotel restaurant later on and then your guest asks you about which food goes with which sauce, you know what to answer. Jadi tamu biasanya akan tanya, ini ada pilihan sausnya ini, oh ini yang cocok yang mana? Nah itu waiter harus ngerti. Oh tamunya pesannya misalkan pesen roasted leg of lambs, ya, pesen kaki domba panggang gitu. Oh ini dipasanginnya sama apa? Ada jangan nyasar. Oh pasangin sama bechamel ya nggak cocok ya. Oh nanti menyesatkan dengan you order meat ya, you order red meat. Oh pesennya daging merah. Oh it goes very well with, masih ingat daging merah sama apa? Sebelah Espanyol ya, Espanyol nih. Terus ada tamu pesen misalnya chicken breast, pesen grilled chicken breast, dada ayam panggang. Sausnya apa cocoknya? Velouté, very good. Velouté. Or
Your guess, order lasagna or macaroni and cheese. Sama apa? Be? Bechamel ya, bechamel atau bechamel ya. Ini buat yang anak-anak macaroni and cheese, lasagna, souffle, potato au gratin, tuna noodle casserole. Nah, hollandaise, semuanya bisa hollandaise ya, any food. Tomato sauce, apa tadi? For pasta. Iya, gampang ya ingatnya. Gampang guys. So, kalau dulu kita FB Service belajar pakai buku 172 halaman itu, nggak ada yang belajar. Nah, pakai Miss ringkesin kayak gini udah enak ya. Jadi terasa lebih mudah. So now guys, we go to salad. Oke. Ada yang tahu salad ini apa? Nah, itu bagus, tapi bukan yang itu, beda ya. Oke. Saai kalian. Oke, so salad is like vegetables. The vegetables that we eat, and usually it can be categorized as cold appetizer. Jadi salad itu adalah a mix of fresh vegetables ya. Campuran dari sayur-sayuran segar. Jadi bukan seperti sayur asem, sayur bayam, sayur lodeh. Itu kan dia bukan sayuran segar karena dimasak kan, direbus gitu ya. But salad is all fresh vegetable. Sayurannya tidak ada yang dimasak, jadi fresh aja, cuma dicuci, dicampur gitu ya. Nah, oke. Jadi now dan biasanya dikategorikan sebagai cold appetizer atau pembuka makanan yang dingin gitu. Pernah dengar Caesar salad, pernah ya? Salad buah gitu, paling kalian taunya apa? Salad buah gitu atau apa? Mungkin pernah ya gitu. Nah, kalau ini vegetable. So that's right. Before we get to know about salad, sebelum kita ke salad, let's get to know about the vegetables that we use for salad first. Sekarang kita kenalan dulu sama sayur-sayuran yang biasanya jadi campuran salad. Sebentar. Ini Jamlo, ini ada yang mau interview lagi. Hari ini. Oke. The first one is butterhead lettuce. Lettuce itu apa ya? Ada yang tahu nggak lettuce? Selada. Nah, kalau kalian pernah beli burger kan? Have you ever bought a burger? Pernah beli burger? And inside the burger there's lettuce, right? Di dalam burgernya itu ada lettuce ya, selada ya. Nah, ini ada selada yang pertama, dia gede, mekar, mirip sama kol gitu ya. It's called butterhead lettuce. Butterhead lettuce. Kenapa disebut butterhead lettuce? Disebut head karena dia hampir sebesar kepala orang. Disebut butter. Butter itu kan kalau misalnya di lidah itu kan ada tekstur licin-licinnya ya. Nah, lettuce ini kalau dimakan itu ada tekstur licin-licinnya di lidah gitu. This is called butterhead lettuce. Nah, and then we also have, ini ada lagi selada keriting. Mirip rambut orang yang keriting gitu ya. Crisped head lettuce. Ya. You can get butterhead lettuce or crisped head lettuce. Kalau di Magelang di mana ya? Superindo itu ada. Superindo ada. Ya, crisped head lettuce, butterhead lettuce, and ini selada daun yang paling murah, tapi dia paling cepat rusaknya ya. Leaf lettuce yang dipakai buat burger, ya kan? Seperti itu, leaf lettuce yang dipakai buat temennya katsu gitu ya biasanya ya, leaf lettuce, selada daun. And then, ini yang mirip kayak sawi, it's called romaine lettuce, selada romaine ya. It's also ya. Bukan sawi ini ya, romaine lettuce. Nah, kita kalau salad itu, so usually you put all this kind of salad. Kita harus tahu kenapa. Nanti kalau tamu tanya, what salad do you have here? Oh, I would like to have heirloom salad. Saya mau salad heirloom gitu. Nah, tamunya nanya, what kind of lettuce do you use in this salad? Ini lettuce jenis apa yang dipakai di saladnya ini? Nanti jangan gitu. Jadi butterhead lettuce, crisped head lettuce, leaf lettuce, romaine lettuce. Kita nanti boleh praktek bikin satu jenis salad lah ya. Oke. Nah, ini ada juga keluarga lettuce ini masih banyak. Nah, ini nanti kalau kalian sudah di kapal nanti ada ini ya. Tapi kalau di Timur Tengah atau di Asia Tenggara,
belum tentu semua jenis lettuce ini tersedia ya. Ya ada purple kale, cabbage, Boston beans, Fresi, romaine ya, watercress, and then iceberg, collards, dandelion greens. Ini jenis-jenis lettuce ya, butter lettuce and so on ya. Tapi yang paling banyak dipakai yang 4 jenis lettuce ini apa aja? Butter head lettuce, then crisp head lettuce, ya, selada keriting, and then leaf lettuce, selada daun, dan selada romaine lettuce. Okay. And then for the salad, we also use tomatoes. Selain lettuce, untuk salad kita juga pakai tomat. Nah, tomat ini juga macam-macam ya. The first one ya, the round one yang bulat ini, yang biasa kita beli di pasar itu, it's called red regular tomatoes. Red apa namanya? Red regular tomatoes. Jadi tomat sing biasane kae maksudnya gitu. Well, you see red regular tomatoes because it's available around the world karena di seluruh dunia ada ya. And then it's like if you use your hand, you can get 2 red regular tomatoes. Ya, you can grab 2 regular tomatoes using your hands. Ini muat 2, satu tangan tuh muat 2 tomat ini ya. And then the next one we also have plum tomatoes ya. Pernah lihat tomat yang bentuknya agak lonjong? Yang rasanya manis dan biasanya disuapin ke anak kecil, so it's plum tomatoes.